राधा रानी ने कहा, भांडीर वन धाम में तो वही भक्त आ सकता है जो द्वापर युग में ठाकुर जी की विवाह में उपस्थित रहा हो। এই কুয়োর মাহাত্ম্য হচ্ছে যে মানসরোবর থেকে এলাম ভান্ডির বনে, যেখানে আমাদের ঠাকুর আর শ্রীজির বিয়ে হয়েছিল, সেই ভান্ডির বন। এতদিন গল্প শুনে এসেছি, এবার সাক্ষাৎ দর্শনের সৌভাগ্য হলো। তো এখানের প্রকৃতি এত সুন্দর লাগছে কি বলবো। তো এখান থেকে এরপরে যাব আমরা বংশীবট। বটবৃক্ষের মধ্যে কান পাতলে বংশীর ধ্বনি শোনা যায়, সেই বংশীবট। তো এই হলো ভান্ডির বন, যেখানে শ্রীজির আর আমাদের প্রভুর বিয়ে হয়েছে। তো এত বিশাল বট গাছ আমি এর আগে কখনো দেখিনি। তো এই বিশাল বট গাছ নাকি এত বড় ছিল যে সোজা যমুনা নদী পার হয়ে বৃন্দাবন পর্যন্ত পৌঁছে গেছিল। তো সব থেকে মজার ব্যাপার হলো আমাদের গ্রুপে থাকা অনেক কাপল যারা মানে বিবাহিত অলরেডি, তারা আবার এখানে বিয়ে করলো। তো দেখতে দারুণ মজা ছিল। আমার বিয়ে হলো আজকে, বিয়ে হলো। কাকু কাকিমার আজকে এখানে সুন্দর বিয়ে হলো। রাধা রানীর এখানে বিয়ে হয়েছে, স্বয়ং ब्रह्मोदय भेजे सबाई बोले राधा कृष्ण बिया है पूरा सोशल मीडिया में वायरल हूँ। तो आप सभी से फिर से एक बार राधे राधे। हमारा नाम इंदु लेखा है। श्री जी की बड़ी विशेष कृपा है कि हम यहाँ के सेवायत हैं। आप सबसे हमारा राधे 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 राधे। एक बार जोर से बोलो राधे राधे। लोग ध्वनि निकालो। हम इस जीवन के जंजाल से मुक्त हो जाएं, इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त होके मोक्ष को प्राप्त करें। वही मुक्ति जो सबको मुक्त करती है। वो एक दिन कृष्ण से पूछती है, हे कृष्ण मुझे भी कुछ मुक्त होने का उपाय बताओ। तो कृष्ण कहते हैं, ये ब्रज रज उड़ मस्तक लगे, मुक्ति तू भी मुक्त है जाए। तो इतनी महिमा ब्रज में रज रानी की है। सर्वप्रथम जब भी आप ब्रज में प्रवेश करो तो पहले रज रानी को प्रणाम करो, क्योंकि आपके चरण कमल ब्रज में पड़ रहे हैं। जहाँ ठाकुर के श्री चरण कमल पड़े, वहाँ पे आप अपने पैरों से चल रहे हैं। ठाकुर जी से क्षमा याचना करो और ऐसा भाव अपने मन में रखो कि हे ईश्वर, अगर हम उल्टे चल पाते इस रज में तो हम अपने मस्तक से इस रज को प्रणाम करके। তো যারা ঘরে বসে আমার এই ভিডিও দেখছেন তাদের কাছে রিকোয়েস্ট করব যে আপনারা এটা শুনুন, কথাটা শুনুন। শ্রবণ আর দর্শন দুটোর মাধ্যমে পূর্ণ লাভ হয়। क्योंकि कहते हैं ना, हरि रूप अनंत हरि कथा अनंता। इसी प्रकार अनेक लीलाओं का वर्णन भांडीर वन में है, लेकिन जो मेन प्रथम लीला है वो राधा रानी के विवाह की है, जिसके लिए धाम विख्यात हुआ। लेकिन सनातन धर्म में श्रीमद् भागवत जी को ही सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है, जिसमें राधा रानी का कहीं नाम नहीं है। क्योंकि सुखदेव जी जो थे ना, वो राधा रानी को परम गुरु मानते थे। तो एक राधा नाम से 6 महीने की समाधि लग जाती थी। अब राधा रानी का नाम नहीं है तो विवाह का प्रमाण कैसे हो सकता है। लेकिन श्रीमद् भागवत जी को छोड़ के बहुत ग्रंथों ने राधा रानी के विवाह का प्रमाण दिया, जैसे गर्ग संहिता, स्कंद पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, आदि वराह पुराण। लेकिन जिस भांडीर वट के नीचे आप बैठे हो, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, गला फाड़ना पड़ रहा है। जिस भांडीर वट के नीचे आज आप बैठे हो, खड़े हो, जाको प्रमाण श्रीमद् भागवत जी में मिले। कृष्ण कालीन में भांडीर वट इतना विशाल कि वृंदावन तक शाखाएं थी। पिछले टाइम में पुल नाव होते नहीं थे, ठाकुर जी शाखाओं पर चढ़ के यमुना महारानी को पार करते थे। मान्यता है ठाकुर जी के 9 लाख गाय यहीं बैठ के विश्राम करती थी। यहाँ पर ठाकुर जी ने ब्रजवासियों से टूक मांग के पाई, जिसका नाम मधुकरी दिया। आज भी संत मांग के पाते हैं। तभी शास्त्रों में बताया कि जब तक ब्रजवासी की कृपा नहीं होगी, ठाकुर जी कृपा बड़े दूर की बात है। राधा रानी ने कहा, भांडीर वन धाम में तो वही भक्त आ सकता है जो द्वापर युग में ठाकुर जी की विवाह में उपस्थित रहा हो।
जो भी भक्त यहाँ की प्रसादी पाता है और एक रात्रि राधा नाम संकीर्तन में जाग के गुजारता है, उसको गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। राधा कृष्ण में यहाँ पर मल्ल क्रीड़ा हुई थी, तो उसमें तय किया जो भी हारेगा उसे भंडारा करना होगा। ठाकुर जी हार गए थे राधा रानी से, तो ग्वाल वालों के साथ मिलके भंडारा किया और धाम का नाम भांडीर बन पड़ा। ব্রজবাসীদের হাতে খাবার খেতে হয়, তো ভান্ডির বনে যে ইন্দুলেখা আছেন, উনি বেশ ফেমাস হয়ে গেছেন ইউটিউবে। তো ওই ইন্দুলেখাজি আমাদের সবাইকে ঘোল খাওয়াবেন, মানে যেটাকে ছাঁচ বলে। তো এখন যাক, ব্রজবাসীর হাত থেকে কিছু পাওয়া ওটা একটা বিশাল ব্যাপার, মানে বহুত পুণ্যের ব্যাপার। উনি আয়োজন করেছেন এখানে সবার জন্য। এই যে ইন্দুলেখাজি, রাধে রাধে। আমাদের প্রভুজিরা এখানে সমস্ত খাবারের জোগাড়, যেহেতু আজকে একাদশী, বিয়ে দেওয়ার জন্য সব ধরপাকড় করছে। এই কুয়োর মাহাত্ম্য হচ্ছে যে এই কুয়ো যে সোমবারে অমাবস্যা পড়ে, সেই অমাবস্যা দিনে এই কুয়োর জল সাদা হয়ে যায়। আচ্ছা, যদি কারোর বাচ্চা না হয়ে থাকে তাহলে সেই নারী যদি এই জল তুলে রাধারানীর কাছে প্রার্থনা করে খায়, তার বাচ্চা হয়। এটা আমরাও শুনেছি। হ্যাঁ, ভান্ডির বন থেকে চলে এলাম বংশীবট। এখানে ওই যে পুরাতন বট গাছ আছে, সেই গাছের মধ্যে কান পাতলে বংশীর ধ্বনি শোনা যায়, সেই জায়গাটাতেই এসেছি। এই হচ্ছে বংশীবট, মানে এই বট গাছটার ওখান থেকেই আওয়াজটা বেরোয়। মানে কি ভগবান এই বৃক্ষের উপর বংশী বাজাতো, তাই এর নাম বংশীবট। এখানে কান পেতে সবাই এই যে শোনার চেষ্টা করছে, কে কি আওয়াজ পাবে। এসেছি বেলবন, আর এখানে মহালক্ষ্মী মন্দির, এই যে মা মহালক্ষ্মীর মন্দির দর্শন করলাম। আর একদম যমুনাজির পাড়ে, তো বেলবন ঘুরে তারপর দেখি কোথায় যাওয়া যায়। আমাকে সেবায় অধিকার দাও, কারণ গোবিন্দকে আমরা অনেক কামনা করতে পারি, কিন্তু আমাদের আরাধ্য বস্তু হচ্ছেন যুগল সেবা, যুগলের অধিকার। একা কৃষ্ণকে পেলে হবে না, যুগল। রাধা কৃষ্ণ প্রাণময় যুগল কিশোর। আচার্য বলছেন না, ললিতা বিভাগাদি যত শক্তিবৃন্দ। এখন বেলবন থেকে আমরা যাচ্ছি আশ্রমে গিয়ে ফ্রেশ হবো, স্নান করব, ভোগ প্রসাদ পাবো। তারপর সন্ধ্যাবেলা আজকে যাব ইস্কন টেম্পল আর প্রেম মন্দির। তো আপাতত ব্লগটা এখানেই অসমাপ্ত রাখছি।